dân hi som ni panga x square equal to kan tia pali kan da thei achan chu kan son phaya plus alo chang don aum je chu til pakata tanga til pakata phaya 0 chura lang chuanin a in thuk tina panga pai po panga pai po 0 ni chuanin a in thuk tina ni x minus y equal to 0 ni chuan a in that tok chia chuwa chuin x le y in thuk tina kha ni mai 2x equal to 2x minus 3y equal to 0 ni point 2x le 3y pa in thuk tina ni mai chu ti lo ni chuanin x square value hi kan zung chhong le don ta ni mo fa hianin khani an tinga x square value kan zung don ta simplification a khanin number pahin pun thil pahin pun tirin jani som ni pala x square in equal to 4 a thuk chuanin x square kan lak tham chuanin 4 nuaya enga tu kan ti chuanin 4 nuaya jani som ni panga kha ngai ta ni mo cho hay hi ti khanin an da lai le lamo chu ti ni chuanin x in enga tu pang kan ti chuan mo x in enga tu pang kan ti chuanin pali hi engleng in punti enga siam ti chuan kan ni nia jani som ni panga hi engleng in punti enga siam ti chuanin so panga ni ta tena chuanin hei hi kan soi le lo panga helaya apawara tu oma chu kan chuanin at digla ene ta in plus om thayanga ta hianin maina som thei dom bokani mo minus 2 nuaya 15 kha om thei dom bok ta ni thani no helai hi ko helai hi ai phải thấy tên là quá tháng tuổi mình tám cho nên exclude nó chú cần một toa voi lụt nó cần giống là đôn ta nhỉ 225 y là hian in 225 y root cần tiếng nên equal to gần son phải không là plus 2 hi ang ngay lâu chân ang thì chôn minus 2 itu ni ta ni cho nên ai hi ale lampang schooling both sides and teach te chuin kan ti va don ta ni mo ai hi kan sao ti ta no jani som ni ba y ki ru ta ne chu kan ti square chuanin jani som ni ba y thuk don ta mo equal to minus 2 la minus 2 kan square chuanin 4 alo thuk don ta ni tu te ni chuanin y ne nge thuk ang ti chuanin y equal to 4 nuaya y equal to 4 nuaya jani som ni panga kha chuk don ta ni mo hianin chuanin u khai kinanga poi zo nge le nang ti chuanin relationship can be established in don ta ni som pangai panikin se mga amun en jang mo hey hian ti mai tu ni x equal to 0.0
133 minus 0.133 này tuần y equal to 2 in sem venga zani som hi pa kenin pali in sem chuanin 0. Pali divided by 225 equal to 0.017 mita 0.017 mita ni tu ti ni chuan kang khai kim chuan in ate ji chon le khang aya khai kim chuan in relationship and establish ma in du le in ko kang zong po khan ti tau la mo in hu don thaw ni hei hi no relation le cnd ti na khan in ai nang kan Fine. Lấy chọc đủ mình cái exam hôm nào chưa nên mò mình phải đặt cho số 2 đôn nè cái next class à chưa nên apa là ôn bài thi tế 0.375 thì cái lồng ta sẽ khắc tiền tế chúng đèn như apa ôn tế khắc tiền không không chụp nóng mò khắc tiền nó không mò rồi giờ có lỗi sẽ đi nào 9x 4x yang ngay đâu có lang may nasa mo equal to 15.45 plus lang nito so ay chuang ngay doon ta 54.55 hatahin 5x kalanga 9x at 4x by 2 equal to so pangangali bel 2 so pakone 0.45 la 0.55 by 2 pakatan ta to do to som saginta x equal to 2 som sarin huaya ngamo equal to som kali lanta plus 14 mo way lang pangan chok ra y plus 155 alala san thei lo a chok fel thei chu 36 le 49 ni mo mấy nhà sân nhất 36 tu anh nghe cái từ cho nên 36 root cho bà đúng nha equal to 49 root to 7 long ita no mo cho nên y plus 155 root xem lại có thể là cho nên equal to long ita 6 plus long ita 6 plus 7 long ita này
Chuan in ta hian in y plus 155 equal to aking don ta he kan root le ko ta con là bên ngã mèo là mò cái căn squaring both sides don ta này squaring both sides này cho nên y plus 155 root cái căn tỷ square cho nên y plus y plus 155 equal to som batu mình ra som root của mò cái tỷ này cho nên y equal to ra som root của minus 155 y equal to 14 nhá. Cái tỷ này cho nên x equal to y mò chưa nào khi ai har sa khi chúng mo pilim sa lo chu don lo na khang ka sei zong song kha a chi sang ka ti te apo wa fraction te point te ka ti mo ka ti nga ho quadratic ka ro quadratic equation te ka ti te si quadratic equation te size te power te fraction te kham ka ti nga point te ka ti te ka mai sa lo ka chi no sbr class mai sa mo mai chắc ta đến gì mà cái gì thì là mo pilim sa zong zai na kan zero khi mo ma ni bu na ni to ni mo thì khai mạc đi bên này